بتاؤ اتنے سارے ڈس لائک مار کے چلے گئے. انہوں نے کامن سینس یوز نہیں کیا. ایک بندہ کیا بتا رہا ہے, اگر کھاؤ اللہ کی ہے تو اسے ہی کھاتے ہو. یار اللہ نے گائے بنائی ہے انسان کے کھانے کے لیے, کھاتے ہیں. اس نے کہا ہے قربانی کے لیے کون کون سی کھانی ہے تو ہم کھائیں گے, مسلمان کھائیں گے, اس میں کون سی ٹینشن ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. کمنٹ کے اندر اب تو ٹیگ بھی کر دیا ہے کہ تاکہ آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی گائے جو ہے وہ اللہ ہی کا نام لیتی, گائے مسلمز ہیں. ہندو گاڈس آر فیبریکیٹڈ پر 49 ڈس لائکس. یہ بتا رہے ہیں کہ سچ کڑوا لگتا ہے انسانوں کو. مطلب انسان عقل استعمال نہیں کرتے. حیرت ہے مجھے کہ گائے اللہ کا نام پکار رہی ہے اور انسان عقل نہیں استعمال کر رہی. دیکھو یہ گائے کو, گائے اللہ کے نام کی وٹنس دے رہی ہے. یہاں پہ یہی تو بتایا ہے کہ ہندو کے گاڈس فیبریکیٹڈ ہیں, ہندوازم ایک فالس ریلیجن ہے, ہندوؤں کو برین واش کر دیا گیا اللہ کے خلاف. گائے تو اللہ کا نام کی گواہی دے رہی ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھنا ذرا, ابھی میں ایک اور بات ابھی ایک اور گائے دیکھو. یہ گائے کیا کر رہی ہے, یہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. نہ کرو نہ کرو, نہ اللہ کا نام نہ لو. ہندوؤں کو پتہ لگ جائے گا کہ تم جو ہے نا وہ ان کی ماں نہیں ہو, بلکہ تم ایک مخلوق ہو اللہ کی بنائی ہوئی. نہ کرو ایسا, نہ کرو پلیز, نہ کرو. بتاؤ یار تمہیں کس نے بنایا, بتا دو, بتا دو, بتا ہی دو. ان کو بتا دو, ان انسانوں کو, تاکہ جنہیں ہندو مذہب کے اندر کنورٹ کر دیا, حالانکہ وہ مسلم پیدا ہوئے تھے, ان کو پتہ لگنا چاہیے نا ان کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی ہوئی ہے. چلو بولو بولو یار. یہ اب میں کیا کس طریقے سے بتاؤں ان ہندوؤں کو جو ہندو بن گئے. ہندو تو نہیں ہے, ہندو کیا ہے یار, انسان ہے, میرے بھائی بہن ہی ہے, انسانی بھائی بہن. ان کو کیا بتاؤں, بتاؤ اتنے سارے ڈس لائک مار کے چلے گئے. انہوں نے کامن سینس یوز نہیں کیا. ایک بندہ کیا بتا رہا ہے کمنٹ کے اندر, اب تو ٹیگ بھی کر دیا ہے کہ تاکہ آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی گائے جو ہے وہ اللہ ہی کا نام لیتی, گائے مسلمز ہیں. گائے اللہ کے نام کی گواہی دے رہی ہیں. اس لیے کیوں دے رہی ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لو, انہوں نے لے لیا. ان کو کیسا سمجھاؤں کہ گائے جے شری رام نہیں کہہ رہی, گائے کرشنا وشنو ہنومان نہیں کہہ رہی, کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا نہیں ہے. اگر یہ لوگ ابھی بھی یہ سمجھیں گے کہ گائے کو مطلب رام نے بنایا اور ہنومان وشنو نے بنایا, تو پھر تو یار پھر وہ گائے اللہ کا نام کی گواہی کیوں دے رہی ہے. یہ تو سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو. مجھے لگتا ہے یہ لوگ اپنی عقل کو بالکل بھی استعمال نہیں کر رہے. یا اللہ آپ کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں تو صحیح آپ کی دنیا کے اندر بنائے ہوئے یہ انسان. یہ دیکھیں ذرا, میں آپ کو کمنٹس دکھاتا ہوں ان لوگوں کے. دیکھیں اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا لیجنڈ کے. تو چلو دیکھتے ہیں کیا کمنٹری آئی ہے, اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں. یہ اللہ دیکھیں آپ ذرا, یہ ہے ایک کمنٹ 4 گھنٹے پہلے کا. کہتا ہے یہ ایک انسان ہے, کہتا کہ proof that Indian Hindu were brilliant is Galileo invented telescope in 1600 and Hindu workshop نے فلا. ارے یار بات خدا کی ہو رہی ہے, یہ گلیلیو بیچ میں کہاں سے کھو دیا. دیکھیں آپ ذرا, کیا یہ لوگ کامن سینس یوز کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے, کیا یہ کامن سینس یوز کر رہے ہیں؟ یہ کامن سینس یوز نہیں کر رہے ہیں. میں کہ بات ہو رہی ہے ہندوؤں کے خدا کی, وہ لے کے آ گیا گلیلیو کی ٹیلیسکوپ کو. پتہ نہیں ہے, یہ عقل نہیں استعمال کر رہی ہے انسان. اچھا یہ کون ہے بھائی, ادیتیہ. all the gods have philosophical meaning, first have some knowledge. ارے all gods کہاں سے, یا اللہ ان کو بھی یہی نہیں پتا لگ رہا کہ all gods ہے ہی نہیں آپ کے علاوہ کوئی. مطلب ایک اکیلے خدا کے سامنے یہ اتنے سارے کہہ رہے ہیں all the gods. اللہ ہے نے تو گائے کے ذریعے بلوا دیا اپنا نام, مطلب آپ نے بلوا دیا اللہ. یہ باقی سارے جو دنیا کے اندر بنائے ہوئے ہیں, وشنو ہنومان کرشنا, یہ تو گائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ کہہ رہے ہیں all the gods. ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ اپنا نیچر پہ کنٹرول دکھاتا ہے, انہیں زمین و آسمان کی مخلوق کو کنٹرول کرتا ہے, ان کے ذریعے اپنا نام کم سے کم لکھ کر بلوا کے دکھاتا ہے. ارے گائے سے ہی بلوا لیں, ہندوؤں والے تو اپنے گائے سے بلوا نہیں پا رہے, تو خدا کیسے ہو گئے. کیا سمجھاؤ ان کو,
وہ تو فرسٹ ہیو سم نالج. کیا نالج ہے؟ کیا نالج؟ کتابوں سے نالج کیا لینی ہے؟ کیا کرنا ہے کتابوں سے نالج لے کے؟ نیچر بتا رہی ہے, نیچر کی نالج بتا رہی ہے, مشاہدات بتا رہے ہیں, تجربہ بتا رہا ہے. گائے اللہ کا اللہ کہہ رہی ہے تو گائے تو مو مو کرتی ہے نا. اب یا اللہ اب ان کو کیا کامن سینس یوز کریں گے کبھی؟ یہ تو اگر کفر میں مر گئے تو جہنم میں چلے آئیں گے ہمیشہ کے لیے, اور آپ نے تو تیار کی ہوئی ہے جہنم ان کی صحیح کی ٹھکائی لگانے کے لیے. اور فرشتے تو رحم بھی نہیں کریں گے اگر یہ لوگ کفر میں مر گئے, وہ تو آپ کے حکم کے پابند ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں اور کمنٹس دیکھتے ہیں. Muslims are so sweet and kind, but you and others like you are breaking it. اب ٹھیک بات ہے, ارے اگر مسلم واقعی میں سویٹ اینڈ کائنڈ ہیں, جو کہ واقعی میں مسلمز ہوتے ہیں بہت سارے, تو پھر ہندوؤں کو, یار ہندوؤں میں بھی تو سویٹ اینڈ کائنڈ قسم کے ہندو ہوتے ہیں, مطلب مذہب کے حوالے سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو سویٹ اینڈ کائنڈ ہندو ہیں اور سویٹ اینڈ کائنڈ مسلمز ہیں اور سویٹ اینڈ کائنڈ کرسچنز ہیں, اس سے تھوڑی کوئی فیصلہ ہوتا کہ خدا کس کا ہے اور خدا سچا کس کا ہے اور خدا کس کا ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اس کائنات کو. یہ ثبوت ہی ثابت ہی نہیں ہو رہا اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ جو ہے نا وہ ہندوؤں نے جن کو خدا بنایا ہوا وہ کوئی خدا ہے. نہیں, اس سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا. یا اللہ یہ لوگ تو مطلب بیہیویئر کو چیک کر رہے ہیں خدا کی سچائی کے لیے. بیہیویئر سے تو کوئی خدا نہیں پتہ لگے گا. کہاں پتہ لگتا ہے بیہیویئر سے کہ آپ نے کائنات کو بنایا؟ کوئی انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, اس میں کیا. اچھا جی اگلے کمنٹ پہ یہ آئے تھے ایک, یہ دنیا کے اندر سے ایک انسان, نیچر تو یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے. اس کو میں نے آپ کا یہ ثبوت پہنچا دیا ہے, دے دیا ہے کہ نیچر تو ہے نا, نیچر کے اندر ثبوت ہے کہ اللہ نے بنائی ہے. ویسے یہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا میرے کور یوٹیوب کے چینل کے کور پہ, اچ شکتی. نیچر تو یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے. ارے نیچر یار, گائے نے منہ سے بولا ہے, یا اللہ آپ نے گائے سے بلوا کے ان کو دکھا دیا اپنا نام, اس کے باوجود بھی کامن سینس یوز نہیں کر رہے کہ یہ کیسے آپ کا نام پکار رہی ہیں. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ گائے اللہ کا نام کیسے پکار رہی ہیں. ارے اگر گائے سے کوئی اور بلوا کے دکھا سکتا ہے ان کا کوئی, جن کو یہ خدا کہتے ہیں, تو بلوا لیں, لگا لیں ان کو بھی طاقت. میں ویڈیو میں پہنچ جائے گا ان کو میسج انشاءاللہ, ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میسج ان کو ویڈیو پہ جائے گا, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ویڈیو. ہاں بھائی نیکسٹ کیا ہے. اور ہاں دوسری بات کہہ رہے نیچر سے نہیں پتہ لگتا. ارے نیچر کے ذریعے وہ آپ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا. یہ دیکھیں سیب پہ آپ نے اپنا نام لکھا, بادل کے ذریعے نام لکھ کے دکھایا, بلی پہ اپنا نام لکھ دیا. آپ کہاں پہ نام لکھ کے دکھا رہے ہیں؟ کیا آرٹ ہے, کیا اسٹائل ہے آپ کے لکھنے کا, کیا آرٹسٹک, بغیر ہاتھوں کے استعمال کیے, کبھی بجلی سے, کبھی بادل سے, کبھی مطلب کچھ, کبھی کچھ. یا اللہ کیا آپ تو زبردست ڈیزائنر ہے. واٹ اے بیوٹیفل ڈیزائنر یو آر. گائے پہ بھی لکھ دیا. وہ دیکھنا ذرا, وہ دیکھنا خلائی مشین لگائی بھی وہ سائنس والوں نے, ادھر بھی بادلوں سے نیچے اللہ ہی نظر آ رہا ہے ادھر. یہ گوگل میپ کے ذریعے بھی پتہ لگ رہا ہے. مطلب جدید سائنس اور وائرلیس کے دور میں تو آپ نے ایسے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں ہوئے جو ہسٹری میں شاید کبھی نہ کیے ہوں گے. اس طرح کے اپنا نام ہی لکھ کے دکھانا شروع کر دیا نیچر کی مخلوقات پہ. ان کو سمجھنا پڑے گا جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نہ وہی لکھ سکتا ہے, وہ اسی کو خدا کہتے ہیں, کیونکہ کوئی اور ہے نہیں. اللہ بکرے پہ بھی, ارے مچھلی پہ بھی, وہ گھوڑے پہ بھی, بچے پہ بھی, مطلب کیا کیڑے مکوڑوں پر بھی, گوشت میں بھی, سبزیوں پہ بھی, پھلوں میں بھی, پہاڑ پہ بھی, پتوں میں بھی, پتھروں پہ بھی لا الہ الا اللہ بھی لکھ دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی لکھ دیا. واہ واہ واہ, زبردست کمال ہے بھائی اللہ کا. کیا کمالات دکھا رہا ہے وہ, کیا کارنامے دکھا رہا ہے. اوئے زمین و آسمان کے مخلوقات کے اوپر مختلف نہ جگہوں سے مختلف آرٹسٹک اسٹائل میں مختلف طریقوں سے بغیر سامنے آئے, بغیر فزیکلی ادھر سے ادھر کہیں ٹریول کیے. یو کین ڈو اٹ بیکاز یو آر اے گاڈ. میں تو مان گیا بھائی آپ کے کمال کو دیکھ کر. اب یہ لوگ اگر سمجھیں تو بات ہے نا. چلا آگے دیکھتے ہیں اور کس نے کیا بولا. All religion are good. تم تو چھوٹے سے انسان بھگوان کے بارے میں کیسے جان پاؤ گے. ڈونٹ کمپیئر گاڈ اینڈ ریلیجن. ارے یار یہ تو میں نے کمنٹ میں جواب دے دیا تھا بہرحال کہ بھائی اگر سارے ہی ریلیجن سچے ہیں, یا اللہ ہی سمجھتا سارے ریلیجن جو ہے نا وہ گڈ ہے نا. چلو اگر سارے ریلیجن گڈ ہیں تو آ جاؤ بھائی, کلمہ پڑھو, دین اسلام میں آ جاؤ, مسلمان بن کے آپ پوری زندگی گزار لو نا. آپ نے جو کلیم کیا ہے تو پروف کرو آپ اس کو. عجیب بات ہے, سارے ریلیجن اچھے ہیں تو پھر لڑ کیوں رہے ہو دنیا کے اندر ہیں. سارے ریلیجن اچھے ہیں تو پریچنگ کیوں کر رہے ہو ایک دوسرے کو. یا اللہ ہی پریچنگ کیوں کرتے ہیں دنیا کے اندر ایک دوسرے کو. یہ کہہ رہا ہے کہ سارے ریلیجن گڈ ہے, تو بھائی سارے ریلیجن گڈ ہے تو ہر ریلیجن پہ فالو کرو. کبھی مسلم بن جاؤ, کبھی ہندو بن جاؤ, کبھی کرسچن بن جاؤ, اور آپس میں پریچنگ کرنا بند کر دیں یہ لوگ.
और फिर कहते हैं डोंट कंपेयर गॉड एंड रिलीजन। अरे गॉड एंड रिलीजन का कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं बनता ना, क्योंकि गॉड तो उसको कहता है जिसने कायनात बनाई, खुदा होता है जो कंट्रोल करता है नेचर को। रिलीजन क्या होता है? अकीदे, अपने ख्यालात की बुनियाद पे कुछ भी रोक ठोक दो। जैसे किसी ने खुदा का इनकार कर दिया बैठ के, उसने एथिज्म नाम दे दिया अपने रिलीजन को। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी उठ के मुंह उठा के कहता है, कोई कहता है कुत्ते को खुदा बना लेता है, कोई पत्थर को खुदा बना लेता है, कोई चांद को खुदा बना लेता है। अब वो जो कह रहा है कि ये चांद खुदा है, फला खुदा है, अरे तो ये तो सोचो उसने बोला क्यों है वो खुदा है? ये तो उसका अपना अकल का फतूर है जिसने सिर्फ चांद पत्थर को और कुत्ते और बिल्ली को और इंसान को खुदा समझ लिया। वो तो जाहिल इंसान है कोई, जिसने भी ऐसा माजी में किया, जिसने भी इन चीजों को खुदा बना दिया। और उनसे बड़े जाहिल वो लोग थे जिन्होंने उसकी बात को मान लिया। मतलब मुंह उठा के, ये अल्लाह एक बंदा मुंह उठाए, माँ के पेट से निकल के आ जाओ, कहते कि नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो माँ के पेट को जो है ना वो अगर खुदा करार दे दे, क्योंकि निकला तो माँ से है ना, क्रिएट तो उधर से अंदर से बन के आ रहा है ना। और उस बेवकूफ की बात को मान के बाकी जो भी जहालत में कहे कि हाँ माँ का पेट ही खुदा है और वो जो उसमें से ही जो है ना ये निकलता है इंसान, तो ऐसे इंसानों की अकल को क्या कहा जाए? मातम ही किया जाए ना। इनको चाहिए अपनी अकल का मातम करें। फिर कहते हैं डोंट कंपेयर गॉड एंड रिलीजन। हाँ गॉड और रिलीजन का कंपेरिजन कर भी नहीं रहा मैं तो वही कह रहा हूँ कि गॉड्स का कंपैरिजन किया जाए, और गॉड्स के कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, तो अल्लाह का तो कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। हाँ जो बाकी सारे दुनिया के माबूद बने हुए हैं, इतने सारे बनाए हुए इंसानों ने, उनको कंपैरिजन कराओ आपस में और देखो उनमें से कौन अपने नाम को नेचर के जरिए लिख के और दिखाता है और बुलवा के दिखाता है। वो अब करें अपना कंपटीशन और वो करें कंपैरिजन अपना, और दुनिया के सारे मज़ाहिब के इंसान उनका आपस में कंपैरिजन कराएं। मैं जो हूँ अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ रिलैक्स हूँ अपनी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। अल्लाह ने तो अपना काम बहुत किया, बहुत डेमोस्ट्रेट कर दिया हमारे कल से, वो तो करता भी रहता है, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं। और मैंने अल्लाह के फजल से बहुत खोल के समझा दिया, बता दिया, अगर खाओ अल्लाह की है तो उसे ही खाते हो। यार अल्लाह ने गाय बनाई है इंसान के खाने के लिए, खाते हैं। उसने कहा है कुर्बानी के लिए कौन कौन सी खानी है तो हम खाएंगे, मुसलमान खाएंगे, इसमें कौन सी टेंशन है? हमें कोई टेंशन नहीं। अल्लाह ने इसके बारे में बताया कि नहीं खाना, वो नहीं खाएंगे। जैसे कुत्ते को तो ही खाएंगे भाई, गाय को ही खाएंगे ना। तो किसको खाना है किसको नहीं खाना ये रिलीजन में पता लगता है, और रिलीजन में तो बहुत सारे मज़ाहिब में कुछ भी होता है। तो रिलीजन पहले ये तो पता लगे किसका खुदा है, किसका खुदा सच्चा है, जिसका खुदा नेचर के जरिए अपने आप को प्रूफ कर चुका प्रैक्टिकल तौर पे, उसी खुदा के मजहब को माना जाएगा भाई। उसी खुदा के मजहब के अंदर क्या चीज क्लियर है क्या है नहीं है मना किया। अगर कुत्ता खाने का हुक्म है तो कुत्ता भी खा लेंगे, इसमें क्या है। गाय का हुक्म है तो गाय खाएंगे, बकरे खाएं तो बकरे खाएंगे। तो अगर काओ अल्लाह की है तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। देखो गाय ही नहीं, जमीन आसमान की सारी मखलूकात अल्लाह की है। जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो भी अल्लाह ही के है, क्योंकि अल्लाह ने उनको बनाया है। बस वो हिंदू रह के अगर मर गए तो हमेशा के लिए जहन्नुम में चले आएंगे। तो अब ये तो नहीं है कि अगर कुफर पे मरने वाले अल्लाह के बनाए हुए हैं तो वो जहन्नुम में नहीं जाए, नहीं, वो तो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी अल्लाह ने कानून सेट किया है। जो अल्लाह को अपनी अकल को इस्तेमाल करके भी ना माने और उसकी निशानियों को देख के भी ना माने और उसके कमालात और मौजूदात को भी देख के ना माने, तो वो जो कहता है कि वो अकलमंद है दुनिया की जिंदगी में, बड़ा कॉमन सेंस यूज करने के दावे करता है। अगर उसका इतना भी कॉमन सेंस नहीं चल रहा कि गाय इंसानी जुबान में कैसे बोलना शुरू हो गई अल्लाह का नाम, फिर क्या कर सकते हैं भाई। गाय तो अल्लाह की ही है, और मुसलमान भी अल्लाह के हुक्म की वजह से ही गाय को खाते हैं और खाते रहेंगे अल्लाह के फजल से। क्या करें, गोश्त भी बड़ा महंगा हो गया, महंगाई का दौर है। तो जय श्री राम आ गए। अरे नहीं भाई, गाय कहती, गाय नहीं कहती जय श्री राम, प्लीज। गाय अगर जय श्री राम के नारे मारना शुरू हो जाए, अगर गाय आप लेके आओ ऐसी गाय जो जय श्री राम करती जाए, यकीन करो अगर गाय ने बोलना शुरू कर दिया ना राम के हुक्म से, मैं हिंदू बनने को तैयार है। लेजेंड इस्लाम छोड़ के हिंदू बनने को तैयार है, बोलो। और अगर ना ला सको तो, जो कि हरगिज नहीं ला सकोगे, तो फिर डरो उस रब से जिसने तुम्हें बनाया और गाय को बनाया और राम को बनाया और तुमने उस राम को खुदा समझ लिया। तो अब क्या कहना है? जो गाय कहती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नो जय श्री राम, नो किलिंग टू मुस्लिम्स, इंटर इन इस्लाम, से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे पास क्या सबूत है कि तेरे अल्लाह ने दुनिया बनाई है? जय श्री राम, वाह जबरदस्त शॉट, क्या एंट्री की है।
लगता है फिल्में देखी हैं आपने भाई लोगों की। भाई मेरे पास क्या सबूत है दे दिए मैंने, ठीक है। काओस तो मुस्लिम है और दिखा भी दिया अभी इस कमेंट्री के पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में। अब ये बताओ तेरे पास क्या सबूत है कि ये दुनिया राम कृष्ण विष्णु हनुमान ने बनाई है। अल्लाह अकबर। भाई लोगों को स्टाइल हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब क्या करें, ऐसे आओगे एंट्री में तो दबंग एंट्री के साथ फिर जो है ना, फिर आप सलमान खान बन के आ रहे हो तो हम मुस्लिम बन के नहीं आ सकते हैं। मतलब आप सलमान बने, कौन बने, राम राम हिंदू बने हो, सॉरी आप सलमान नहीं बने, आप राम राम बन के आए तो ठीक है, सही है। आप राम राम जय श्री राम के साथ आओ, अल्लाह अकबर के साथ, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट किया, उसने साबित भी किया, सबूत भी किया, दे दिया। अब आप राम साहब से कहें कि वो अपने नाम को लिख कर दिखाएं, एक तो नेचर के जरिए, दूसरा है कि गाय के जरिए अपने नाम को बुलवा के दिखाएं कि ना जितनी भी बहुत सारी गायें ना वो राम 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 राम, बल्कि राम राम भी कहें और जय श्री राम भी कहें। हाँ, क्योंकि गाय ने भी अल्लाह का नाम भी लिया है। और एक और भी चीज दिखा देता हूँ, देखो ये एक वीडियो तो ये है जो गाय कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मींस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ठीक है। ये वीडियो में लिंक कमेंट में पोस्ट करने जा रहा हूँ दो के। दूसरी ये है काउ स्पीकिंग अल्लाह अकबर मींस अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। तो ये दो लिंक मैं दे रहा हूँ कमेंट में, यहीं पर ये देख लेना भाई, चेक कर लेना खुद ही वीडियो को क्लिक करके, ठीक है। तो मेरे पास तो ये सबूत है कि ये दुनिया और गाय अल्लाह ने बनाई है। अब आप लेकर आओ अपने सबूत, अगर सच्चे हो पोस्ट हो जाओ ताकि वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ सामने आ जाए। गुड शॉट, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस तू यही कर, अल्लाह अल्लाह, तेरे पास और तो कुछ है नहीं। अरे मेरे पास क्या है ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास क्या है। हाँ, मेरे पास अल्लाह है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास तो खुदा है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे साथ तो कायनात का बादशाह है, तुम्हारे साथ क्या है बताओ। अल्लाह अल्लाह मैं नहीं कहता सिर्फ, अरे जमीन और आसमान के अंदर बहुत सी मखलूकात अल्लाह अल्लाह ही कहती हैं, जो गैर जानिबदार हैं, झूठ नहीं बोलती, रिश्वत नहीं लेती हैं, धोखा नहीं देती। लेकिन मसला है कि और वो अकल इस्तेमाल कर भी नहीं सकती, लेकिन जो अकल इस्तेमाल करने के दावेदार है ना, दुनिया के अंदर बहुत सारे इंसान जो कहते हैं बड़ी अकल और कॉमन सेंस को यूज करते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की कर लिए, अकल के भाषण देते हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जमीन और आसमान की मखलूकात में ये अल्लाह अपना नाम कैसे लिख रहा है और अपना नाम बुलवा कैसे रहा है। तो हाँ, हम मुसलमान तो यही करेंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आपके पास राम 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 कहने वाली गायें हैं, इतने ले आओ, हमारे पास तो कुत्ते के पिल्ले भी हैं, शेर दरिंद चरिंद परिंद भी हैं, और भी कुछ है। तुम्हारे पास क्या है। कुरान सच और गीता गलत। कुरान तो 100% वाकई में, कुरान तो 100% सच और अल्लाह का कलाम है, लेकिन मसला ये होता है कि किताबों के कंपैरिजन में सदियां गुजर गई, किताबों के जरिए लड़ने में भी सदियां गुजर गई, और किताबों के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी खासी दुर्गत बना के रखी हुई है कि मतलब कोई शिकस्त नहीं दे पा रहा डॉक्टर जाकिर नाइक को किताबों के जरिए। फिर भी कॉमन वो बेचारों को यकीन नहीं आता, सही बताऊं यकीन नहीं आता, किताबों के बावजूद भी लोगों को यकीन नहीं आता है, वो डाउट में रहते हैं, पता नहीं ये एक मुस्लिम स्कॉलर है तो अपने ही कुरान के फेवर में बातें करेगा, अपने ही अल्लाह के फेवर में बातें करेगा, हमारी किताबों में चलो गलत भी लिखा तो क्या हुआ, चलो अपने वालों को खुदा मान लो। अरे मसला है, इसलिए कुरान वाकई में सच्चा है, लेकिन कुरान जिसका कलाम है वो कौन है, जिसके साथ मंसूब है, किसका किसका किसी का कलाम है ना, किसी ने अपना बात कही है तो वो कुरान उसके अल्फाज है अरबी में, तो वो कौन है, अल्लाह। तो जब अल्लाह को कोई मानेगा तो फिर अल्लाह के कलाम को भी मान लेगा, अल्लाह के मजहब को भी, दीन को भी मान लेगा। जो मजहब आप तो खैर नहीं है, दीन इस्लाम है वो तो पूरा, तो अल्लाह के दीन को भी मान लेगा, अल्लाह के मजहब ये कुरान किताब को भी मान लेगा, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लेगा। लेकिन पहले अल्लाह को तो माने, जिस अल्लाह ने क्रिएट किया है सबको, पहले उसको तो माने। वो कैसे मानेगा, नेचर के मौजज़ात दिखा रहा है वो 21वीं सदी में। तो वाकई में यस, कुरान इज सच और 100% सच। बाकी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं मजहब की, जो दीगर मजहब में, वो 100% गॉड वर्ड्स नहीं है। हरे कृष्णा, गो एंड रीड गीता इफ यू वांट रियल नॉलेज।
We are not people who break other people temples and build mosque on them. अरे भाई मैंने कब कहा कि आप, मैंने कहाँ कहा कि आप तोड़ते हैं? मैं तो गॉड पे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है नहीं। बस जब खुदा कोई नहीं है तो उनके नामों पर टेम्पल्स बना के क्या करना है आपने? आप मस्जिद बनाए, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह की इबादत होती है और अल्लाह तो है, अल्लाह ही क्रिएटर है, तो अल्लाह ही के लिए मस्जिद बना के बस इबादतें करें। टेम्पल्स आपने क्या करना है बना के? जब तो 21वीं सदी है। कहा आप अभी तक 21वीं सदी के अंदर ही रह रहे हो। मैं 22वीं 23वीं सदी के अंदर के हिसाब से जो है ना, अल्लाह के फजल से उलूम के अंदर पहुंच के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, दुनिया के अंदर 21वीं सदी के इंसानों से। आप अभी 21वीं सदी में रह रहे हैं। आपको पता है 21वीं सदी के अंदर जो है, आपके पास तो अभी ये एक्सेस भी नहीं कि आप घर बैठे बैठे दुनिया के अंदर कहीं भी दूर मौजूद लाइलाज मरीजों के इलाज और ऑपरेशन कर दें। आपके पास तो ये एक्सेस नहीं है कि आप अगर मर जाएं तो आपकी रूह लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर सके। और 21वीं सदी के अंदर तो अगर आप चेक करें 21वीं सदी के अंदर, क्योंकि आप तो 21वीं सदी में है ना, मैं तो अल्लाह के फजल से 21वीं सदी से बहुत आगे की सदियों तक हूँ, अपने जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया हुआ उस हिसाब से। तो आप 21वीं सदी में देख लें, चेक कर लें, क्योंकि आप तो अभी वहीं पर हैं। तो अपनी सदी में चेक करना है। 21वीं सदी में एक शाह अकीक बाबा पाकिस्तान के अंदर है, वो शहीद है, मुस्लिम है, उनकी रूह लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रही है। कराची शहर से निकल के कराची से निकल जाती है बसें। ठट्टा शहर में चौहड़ वाली गांव के नजदीक एक मज़ार है शाह अकीक बाबा के नाम से। वहाँ 500 साल तो गुजर चुके हैं, यानी 5 सदियां तो गुजर गई हैं उनकी रूह को इलाज करते हुए। पाकिस्तान के मीडिया चैनल वगैरह वालों ने भी उनके बारे में बड़ी खबरें शाये की हैं। तो आप जाके चेक करना अपनी सदी के अंदर, वो 21वीं सदी के ही हैं, मतलब 21वीं सदी से पहले के हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे 21वीं सदी के अंदर। सो देख लेना उनके सबूतों को वहाँ के मीडिया वगैरह के जरिए। और बाकी अब आप कहाँ टेम्पलों के दौर में रह रहे हैं भाई, मस्जिदें बनाए अपने दौर के अंदर। आपका टेम्पल वेम्पल अब जरूरत नहीं है। वो फैसला लेजेंड ऑफ अल्लाह जो है ना, वो 21वीं सदी के इंसानों के सामने नेचर के सबूतों को बता के दिखा के फैला के काम कर चुका है अल्लाह की मदद से, और अल्लाह ने बड़े मौजज़ात दिखा दिए। तो अब आप 21वीं सदी के इंसानों को सोचना चाहिए कि आप अभी तक क्यों इतने पीछे हो। आपको पता नहीं लग रहा कि अल्लाह है और अल्लाह ही क्रिएटर है और कोई अल्लाह के सिवा नहीं है इस कायनात में खुदा। अच्छा, हु इज भड़काओ, हु इज शंट इज वेल, हु इज भड़को क्या है भाई ये भड़काओ एंड शंट एंड वेल नॉट। इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज देन डोंट ओपन योर माउथ। सिर्फ बदबू निकलती है। आपको क्या आ रही है? कोई बदबू आ रही है मेरे मुंह से इस वक्त? पता नहीं कहाँ से बदबू निकलती है, क्या है। अरे भाई इफ यू डोंट हैव नॉलेज, जैसे सही बात है, इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज डोंट ओपन योर माउथ। अगर आप कमेंट पे आके ऐसे बात करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि फिर असली खुदा कौन सा है। क्यों? क्योंकि मैं तो असली खुदा के साथ ही आया हूँ अल्लाह के फजल से, और मैं तो असली खुदा के मदद से ही नेचर के बहुत सारे प्रैक्टिकल मौजज़ात को उसी की मदद से दिखा भी चुका हूँ 21वीं सदी के इंसानों के लिए, और उसी की मदद से बहुत सारे नेचर के ज़रिए बहुत सारे प्रैक्टिकल सबूत पेश भी कर दिए, और उसी की मदद से फजल से तैयार हुए हुए, उसी के ताकत से महफूज हुए हुए नेचर के ज़रिए ये एक तरोताज़ा लाश है मुसलमानों की, जो बगैर केमिकल के महफूज रहती हैं। एक सुन्नी मुस्लिम शाह की रूह जो लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन करती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम डिबेटर हैं इस्लाम की तरफ से, और हॉली मेमोराइजर दीन इस्लाम के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं 5-5 साल के और छोटे, जो कुरान को मेमोराइज कर जाते हैं 100% पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, और वो सुनाते हैं कंप्यूटराइज मेमोरी की तरह। और ऐसी हॉली मेमोरी किसी भी और मजहब के अंदर नहीं कि किसी भी और मजहब का कोई भी पैरोकार अपने मजहब की किसी किताब को 100% हिफ्ज कर सके। ऐसे ऐसे डिवाइन और हॉली किस्म के प्रैक्टिकल प्रूफ मौजूद हैं दीन इस्लाम की सच्चाई पे। आप अकल इस्तेमाल करें, और वाकई में इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज डोंट ओपन योर माउथ, बिकॉज अगर आप बगैर नॉलेज के आएंगे, और नॉलेज आप कहाँ से लेंगे? किताबों से। मैं तो कहता हूँ किताबें आप बंद करें, नेचर से खुदा को पहचाने, नेचर से देखें, नेचर के मैरिकल्स से खुदा को पहचाने, जो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर मैरिकल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपकी 21वीं सदी में और कर चुका। वाकई में इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज डोंट ओपन योर माउथ, बिकॉज इफ यू विल ओपन योर माउथ लेजेंड विल एक्सपोज योर नॉलेज एंड एक्सपोज फॉल्स गॉड्स। और वो लेजेंड ने ऑलरेडी कर दिया है। मोहम्मद ज़ीशान से चैनल जो बना के रखा हुआ है ना 21वीं सदी के इंसानों के लिए, वहाँ लेजेंड ने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। और ये
جتنے بھی ایشین کنٹریز اردو زبان سمجھنے والے, ہندی زبان سمجھنے والے, ان کے لیے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میریکل ڈیمونسٹریٹ کر دیا, میریکل دکھا دیا اللہ کے حکم سے, اللہ نے دکھائے, لیجنڈ کے ذریعے بھی دکھائے, لیجنڈ کی مدد کے بغیر بھی براہ راست بھی اس نے خود دکھائے. اب یہ دنیا کے 21ویں صدی کے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں. اور یہ جو لکھا ہوا ہے ایک ویڈیو جو سامنے پڑی ہوئی 21ویں صدی میں, یہ اکتوبر 2021 کے دن کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے, تو اس پہ موجود ہے. اتنا ڈس لائک بتا رہے ہیں کہ وہ والی بات ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کے ساتھ اس کے ہیٹر زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ موسٹ پیپل ڈونٹ یوز دیئر کامن سینس. تو اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فالس ناموں کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو زیادہ ہوں گے میجورٹی میں, ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا گیا, 21ویں صدی سے پچھلے بھی جو دور گزرے اس میں یہی ہوتا رہا ہے. جتنے بھی جو سچ بولنے والے آتے رہے, ایون اللہ نے جب اپنے نبیوں کو بھیجا تھا, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے, تو ان کے دور کے اندر یہی ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا کہ جب وہ انبیاء کرام جب آتے تھے اور اپنے دور کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور پھر وہ ان کے سامنے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے اللہ کی مدد سے, اور اللہ نے جو ان کے ذریعے نشانیاں دکھائی ہوتی تھی, تو اس دور کے لوگوں نے اپنے بہت سے نبیوں کو بھی قتل کر دیا, شہید بھی کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کے دور کے جو لوگ تھے وہ جاہل, عقل سے کام نہیں لیتے تھے اپنی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ اب میں نے ثبوت دکھا دیا نا. اب تو یہ ہندوازم کے حوالے سے کہ بھائی فالس گاڈز ہیں, فیبریکیٹڈ انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پریکٹیکل سے ثابت ہے. لیکن اب عقل سے آپ سوچو تھوڑا سا, میں بتا دوں, اب کلیئر ہے کہ اسلام کا خدا اللہ ہی سچا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انسانوں نے؟ وہ اپنے دور میں آئے تھے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان سے پہلے کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ اپنے دور میں آئے, انہوں نے مردے زندہ کیا اللہ کے حکم سے. انہوں نے پرندہ مٹی کا بنا کے پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے, وہ اڑ جاتا تھا. وہ لا علاج مریض, کوڑ کے مریض وغیرہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے, ٹھیک, یعنی کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرا یا جو بھی وہ کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے وہ انسان اللہ کے بندے تھے, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, ان کے دور کے مذہبی لوگوں نے کیا کیا, آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزات کے باوجود ان کے قتل کے پیچھے پڑ گئے کہ اس انسان کو قتل کرو, ختم کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے خراب ہو رہے تھے, کیونکہ ان کے باطل خیالات اور باطل خداؤں پہ چوٹ پڑ رہی تھی. وہ تو دعوت اللہ کی دے رہے تھے, وہ تو بتا رہے تھے کہ اللہ خدا ہے, وہ تو بتا رہے تھے کہ گاڈ جو ہے وہ اللہ ہے. کیوں نہیں مانا؟ دشمن کیوں بن گئے؟ کیوں؟ سچ پسند نہیں آتا نا. تو ماضی کے لوگوں کی دور سے سیکھنا چاہیے 21ویں صدی کے لوگوں کو. 21ویں صدی میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ورنہ کیمرے کے دور میں رہنے کے دعوے, جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دعوے, وائرلیس کے دعوے, عقل کے دعوے, ترقی کے دعوے, اور اسلام کو کوئی جو ہے نا پرانا اور دقیانوسی اور پتہ نہیں کون سے زمانے کا ایک دین مذہب سمجھ کے ڈیگریڈ کرنا, مولویوں کو تانے دینا, مسلمانوں کو ڈیگریڈ سمجھنا, بہت پیچھے سمجھنا, مسلم خواتین کو پردہ کرنے پہ تانے دینا, اور پتہ نہیں کیا. کہاں کون سی دنیا میں, ارے اسلام سے زیادہ ایڈوانس ریلیجن ہے کون سا؟ کہاں 21ویں صدی کے انسانوں میں یہ ٹیکنالوجی ہے کہ گھر بیٹھے لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کریں دنیا بھر کے اندر کہیں پہ بھی؟ نہیں, 21ویں صدی کے غیر مسلموں کے پاس تو نہیں ہے, مسلمز کے پاس تو ہے, مسلم کے پاس تو ہے. جاؤ rightfulreligion.com پہ جا کے دیکھو, ثبوتوں کا ایک سیکشن پڑا ہوا ہے وہاں پہ. انٹرنیشنل اسپریچول ڈاکٹر, عالمی روحانی ڈاکٹر مولانا ابرار عالم نام ہے اس سنی مسلم کا, گھر بیٹھے لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کرتا ہے اللہ کی طاقت سے, اللہ کے حکم سے. ملاقات کی ضرورت نہیں اس مسلم کو. سنی مسلم سٹینڈ, اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طاقت سے کرتا ہے کام. کوئی دنیا کا غیر مسلم ایسا نہیں ہے جو کسی مریض سے کبھی ملے نہیں, ملنا کی اسے ضرورت نہ ہو, وہ گھر پہ بیٹھا ہو, مریض اسپتالوں میں ہو, دنیا کے کسی بھی جگہ پہ پڑا ہو, چاہے ایک ہو چاہے بہت سارے ہو, اور وہ ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دے. کہاں ایسی طاقت ہے؟ دین اسلام کے اندر ملتی ہے یہ طاقت, کیونکہ دین اسلام کے اندر جو ہے اصل خدا سے, اصل سچے خدا سے تعلق ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے. وہ قرآن کے اندر ایک واقعہ بتایا ہوا اللہ نے, وہ تخت بلقیس کا واقعہ. وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا, پلک جھپکتے میں تخت لے کے ٹرانسفر کر دیا تھا اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے. کون تھا؟ مسلم تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم والا بندہ کون تھا؟ مسلمان. کس کو خدا مانتا تھا؟ اللہ کو. اب کہو کہ ماضی کے واقعات ہیں تو جو آنکھوں سے جو دکھ رہے ہیں, اب میں کہ 25ویں اور 30ویں صدی میں جا کے بات کی جائے, 21ویں ہے نا جہاں پہ آپ رہ رہے ہو, تو جب 25ویں صدی میں پہنچ کے سوچو گے, دیکھو گے, بلکہ تب تک تو ہو گئے نہیں نا, مر چکے ہو گے. مسئلہ یہ, اور اگر کفر میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہے ہوگے تب تک. یہ جو ویڈیو سامنے موجود ہے اور یہ جو میں نے انالیسس کر کے دکھایا ہے کمنٹ کا, اور بتا دیا, ارے بھائی آپ لوگ اپنی عقل کو استعمال کریں. اب کا کیا کر رہے ہیں آپ دنیا کے اندر؟ فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں, موویز آپ دیکھ رہے ہیں, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, شالی ووڈ آپ دیکھ رہے ہیں,
सुपर हीरोज की फिल्में आप देख रहे हैं, सुपर हीरोज के ऊपर देख के फिल्में देख के बिलीव भी कर रहे हैं, कहानियों के अंदर फेरी टेल स्टोरियों पे भी बिलीव कर रहे हैं। अब तो आपकी आंखों के सामने 21वीं सदी के अंदर एक इंसान ने आके ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स मारेकल्स डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से, और आपकी दुनिया के अंदर तब्दीलियां और पता नहीं क्या कुछ करके भी दिखा दिया। और अल्लाह ने भी बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्म के मौजज़ात दिखा दिए, कभी नेचर ही के जरिए कर रहा है बहुत कुछ, और कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं। क्या है, क्या आपकी 21वीं सदी के साइंसदानों की अकल काम कर रही है? आपकी तो दुनिया के अंदर 21वीं सदी में कोरोना भी आ गया था, क्या क्या कर लिया कोरोना से आप लोगों ने? कोई नहीं रोक सके उसको, कोरोना तो अपना काम करता रहा, तो अल्लाह के हुक्म से। और वो अल्लाह ने जो है ना वो 21वीं सदी के मुस्लिम मैन को अपने फजल से हमेशा के लिए डिवाइन पावर दे दी टू रिमेन इम्यून फ्रॉम दिस डिजीज। क्यों? वाई? क्योंकि अल्लाह ही खुदा है। और 21वीं सदी में पब्लिक लेवल पे किसी ने आके ये दावा नहीं किया कि वो हमेशा के लिए कोरोना वायरस से महफूज है अल्लाह की ताकत से। पब्लिक लेवल पे आके तो मुस्लिम मैन ने दावा किया, क्लेम किया 2020 से उसने ये क्लेम किया। बताओ, आपको यकीन नहीं तो उसके चैनल पे देख ले, मोहम्मद ज़ीशान से चैनल पे। तो अकल इस्तेमाल करो आप, और कहाँ ये कहानियों के अंदर, अरे भाई कहानियों और इमेजिनेशन के जो खुदा हैं वो इंसानों के बनाए हुए हैं, और जो कायनात में हकीकी तब्दीलियां कर सकता है, जो क्रिएटर है और एग्जिस्ट करता है, वो अल्लाह है। अल्लाह को किसी ने क्रिएट नहीं किया, अल्लाह को किसी ने इमेजिनेशन तौर पे क्रिएट नहीं किया, अल्लाह ने सबको क्रिएट किया है। अल्लाह का कंट्रोल है इस पूरी कायनात पे। कैसे? प्रैक्टिकल सबूत से दिखा रहा है, नेचर की मखलूक से अपना नाम बुलवा के दिखा रहा है, दिखा चुका। तो सोचो, और सोचो कि आपको किसने ये ब्रेन वॉश कर दिया बचपन से। मुस्लिम तो आप भी पैदा हुए थे, तो आपको किसने ब्रेन वॉश किया और ये बुतों की और राम कृष्णा विष्णु हनुमान जैसे नामों की पूजा पे लगवा दिया कि वो खुदा है? वो तो कोई खुदा नहीं है। क्लियर साफ बात है। आपको सच बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं झूठ बोलूं तो फायदा है क्या? मैं क्यों झूठ बोलूं कि आपके फल हैं? अगर आप मुझे गाय ला के पेश कर दें, कुत्ते बिल्ली चरिंद दरिंद परिंद नेचर की मखलूकात जिसपे आपके हिंदुइज्म के, लेकिन अब आपको भेजने का मसला होगा ना, आप 21वीं सदी के हो, मैं बहुत आगे की सदी का इंसान हूं अल्लाह के फजल से, तो आप मुझे कैसे भेजेंगे? मुझे ना भेजें, आप खुद ही रिसर्च कर लेना। जब आपको मिल जाए तो यूट्यूब पे अपने 21वीं सदी के दौर के अंदर यूट्यूब चैनल आपका है ना, उसमें अपलोड कर देना। मैं घर बैठे बैठे एक्सेस कर लूंगा, देख लूंगा उनको, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह जब देखेंगे तो होगा तब ना। वैसे तो होगा नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि राम कृष्ण विष्णु हनुमान वगैरह कोई अपना नाम लिख के दिखा दे नेचर से और बुलवा के दिखाए मखलूकात से नेचर की। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। नामुमकिन है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि खुदा तो अल्लाह ही है, क्रिएटर भी अल्लाह है, कंट्रोलर भी अल्लाह है। तो अपना ख्याल रखना, अकल से सोचना, जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जज्बाती होकर सर मारेंगे, आप फिर सर मारेंगे कमेंट पे आके वीडियो पे, तो फिर अल्लाह का ये बंदा जो है वो आपके कमेंट का एनालिसिस अगर कर देगा तो फिर वो मजीद सबूतों के साथ बात करेगा। क्यों? बगैर सबूत के मजा नहीं आता ना। आप किताबों में जाओगे, अल्लाह का वो बंदा जो है वो नेचर को ले आएगा, आर्मी को, चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। तो आप किताबों से क्या लड़ाई करने जा रहे हो? यहाँ तो नेचर की आर्मी खड़ी हुई है, नेचर की आर्मी के साथ आया है वो। सो नेचर की आर्मी से आप लड़ नहीं सकते, नेचर की आर्मी को आप शिकस्त नहीं दे सकते। नेचर की आर्मी जो है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का लश्कर है 21वीं सदी के अंदर। इस नेचर की आर्मी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। दुनिया के सारे इंसान अगर मिल जाए इस बात पर, इकट्ठे हो जाएं, और वो अपने मदद के लिए अल्लाह के सिवा बाकी तमाम जिन्हें उन्होंने खुदा समझ के रखा है, और वो ये चाहें कि उन सब की मदद से दुनिया के तमाम इंसान दुआएं करें, रिक्वेस्ट करें, डिजायर करें, और जमीन आसमान की मखलूकात पे उनके या उनके खुदाओं के नाम लिखे हुए आना शुरू हो जाए, और नेचर की मखलूकात बोलना शुरू कर दें सिर्फ उनकी डिजायर्स पे। तो रिक्वेस्टें करें, दुआएं करें। हाँ, मैनुअल इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रेनिंग नहीं कोई, और मैनुअल कुछ नहीं कि जहाज का वो पंखा उड़ा दिया और ये कर दे, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक होना चाहिए, खुद ब खुद, पावर से, मौजज़ाती तौर पे होना चाहिए। तो नहीं कर सकेंगे, अल्लाह कर सकता है ये काम, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। He can do anything, whatever he wills, whatever he wants, whenever he wants, wherever he wants, because Allah is capable to do anything. Allahu Akbar, Allah वाहिद अल कहार के साथ, legend of Allah, by the mercy of Allah, in the 21st century.